So, good morning, good morning, good morning. February 24 karon 2024. So, mga tagtag, sir, tres guide and tips. So, pala kog follow, heart, and share katulo sa inyo. Kamo na bahala kung kapila ninyo i-share. Basta ang pinaka-minimum is katulo i-share ato ang Swertres Guide and Tips karong adlaw, no? February 24. So, matagtag 3 best combination dire sa ato ang short video sa YouTube channel nato, no? Christian Hearing Number. So, wala laing pangan atong YouTube, no? So, mo na siya. So, ari na ta sa ato ang 3 best combination, mga kapakners, no? So, 3 best combination nato is 459, 590, and 904. So, target rumble na siya, mga kapakners. So, kamo na bahala og tagpila inyo itayaan na. So, palihog lang jud kog lili dire sa atong YouTube channel. So, God bless, thank you, and good luck. Good luck, no? Hope to win ta karong adlaw.